Selamat lemai ngagai semua bala kita ti semampai bergulai dengan kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari 3 bulan 11 bergulai dengan aku Bumawian kita ngapun ke Aiban lemai tu ngau berita tu. Jadi sebedau kita nerus ke batang berita kita ngelansak proklamasi darurat menua Sarawak. Tadi Istana Negara keluar ke penerang tik madah ke Yang di-Pertuan Agong setuju ngetu ke proklamasi darurat menua Sarawak. Perkaranya dipersetuju sudah berundian ke peminta Hari Tuai Pemegai Menua Sarawak serta disempulang ngau Jakuk Lalau Hari Menteri Besar. Kepala Menteri Datuk Pattinggi Abang Johari Vana Memorial Park Siniawan Jalai Kuching bau saritu tadi. Kepala Menteri Datuk Pattinggi Abang Johari Tonopeng Ngobinia Datuk Amar Jumaani Tuntuan Kubujang saritu tadi merik basa ke penudi ngageniang tu kelimpah hari Bala Menteri Kabinet Menua Sarawak kebukai. Pengawalnya dipun ke ngau Jakuk Hari Tuai bagi Induk Parti Rakyat Sarawak PRS Datuk Seri Doris Sophia Brody ditangkan ke pengawal mandang ke video khas Journey of Life of the Late Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang ngau ideologi Hari Bala Anak Niang tu. Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang kebagai Presiden PRS dipasuk ke ngagai ICU Hospital Besar Sarawak bak bulan 9 tu kemarin sebedau tik madam ke seput lebuh tik diperubat ke bak Hospital Normah di Kuching kena hari Minggu tu tadi pukul 7.05 pagi. Tan ke Radio Televisyen Malaysia RTM Kapiat ngambil ke bisik nabur ke penerang ngau berita radio ngagai mensia mayuh di Kapiat. Bakanya meh ko pesan Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang tidak dikingat serta dibantai ke pengurus stesen YFM RTM Kuching Monica Midi. Tiko orang ke ngetan ke studionya ialah ianya Niang Tan Sri Jem. Laban 4 tahun 2007 lebuh kami nganjong kertas kerja SSJ mayanya semifinal. Niang Tan Sri Madah yang gai RTM Kapit ditutup. Nyak ke buah RTM Kapit agi bisik daripada kita nyentuh ke detok. Nyala tok meh pengingat ke patut dikenang kita lebih lagi YFM ngau mega bala di Kapit. Ia madah Niang tu megak Kaban Council Sita Balih udah mayuh beri bantu ngagai program-program YFM Iban dikenal nentu ke industri muzik Iban Majak Mansang. Ia maksud kerja kutu udah tim beri basa ke penudi ngagai Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang di Kuching. Mini studio RTM Kapiat ianya seminak sitiknya ajak stesen di Sarawak. Genang perkara kesamaan Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang megak sikut tuai ti lantang maksud ke penemu serta mayuh penelebak ke alai tu mengkang dikingat ke mensia mayuh nyengkau bala tuai Hari Parti Penyakal di benua tu. He's a gentleman, even though we are from different parties, but he's a gentleman. He respects everybody, and then we work together on quite a number of issues for the state, for the good and interest of Sarawakians. So we'll miss him very much. He fought a lot on the interest of the communities and for Sarawak as well. Kita doakan semoga kerajaan ataupun pemimpin-pemimpin pada masa depan boleh juga mencontohi kepimpinan Tan Sri yang walaupun agak lantang tetapi itu adalah sepatutnya yang dan patut dilakukannya. Tan Sri, for me, especially for me, I miss him quite a lot because he used to always make pantuns, especially for me in the tune. He would say pantun out and then use my name to make a pantun for me. And then he's also very helpful, very helpful. I think he did a great job for his community, especially the Dayak community. We will miss his vocal. As a Dayak leader, he has been very vocal for the deficiency in especially in the Dayak constituencies. He has been very vocal in the rural development. Niang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Simon Masiang ti madam ke seput ba Hospital Normah di Kuching kena hari Minggu tu tadi udah dikubur ke Bad Nirvana Memorial Park Siniawan Jalai Kuching bau lemai tadi.
Bertemu baru. Langgur ubah Undang-Undang Perintah Besar pasal nurun ke ikas umur ngundi ngagai 18 tahun ukairti undang-undangnya dekat diperjalai tekalaknya udah undang-undangnya ke diubah bak tahun 2019. Menteri Berupis Menteri Besar Tinguasa Perkara Parlimen ngau undang-undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah kebuah oleh pihak laban sekedar perkara dekat diputar kedulu ngambil ke undang-undangnya elak diperjalai ke ngau lancar nyengkau bak pengawak register pemilih. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Madah udah undang-undangnya diubah bak tahun 2019 timpuh ndor berjalai ke undang-undang tu ianya nyentuk ke tahun 2023. Enggau timpuh ke delta upis pengawal berpilih SPR-nya ngujung ke semua pengawal ndor berjalai ke aturnya dekat tembuk bak bulan 9 tahun 2022 serta sistemnya diperjalai enggau lancar. Ia madah pengekai COVID-19 di Malaysia megak nekul perintah ngau SPR berjalai ke atur kepatut dikena berjalai ke pengawal ngubah undang-undangnya. Genang atur itu diperjalai ke SPR dikena nentu ke pengundi 18 tahun nurun ngundi bab pengawak berpilih besar ti dekat datai Datuk Seri Dr. Wan Junaidi madah ke SPR Nengah Akademi Pilihan Raya APR udah berjalai ke program pendidikan pengundi dikena ngau rakyat Malaysia kelebih agi raban nembiak ke alai programnya agi diatur nyentuk ke dia tu. Manusia Melayu dipinta hendak mudah percaya ngau berita bulat ti dikerembai ke orang bak media rama ti madah ke dos ketiga vaksin COVID-19 hendak selamat diambil. Tanya pihak Menteri Tinguasa Komiti Penyangga Penusah bagi Menua JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin bak sebengkah penerang madah ke dos ketiganya udah dipansiak ngosiliak serta dikemenar ke Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Datuk Seri Lee Kim Shin yang mentak benar madah ke kombinasi 2 dos vaksin ti endak sama mega udah dikemenar ke KKM serta bala pakar perubat ke alainya ditetap ke ulih dikena ngau selamat. Ia madah penerima vaksin dos ketiga enam berguna benar dikena nentu ke tubuh sidak batikas ti ulih ngelaban igit penyakit COVID-19. Di bagi Menua Miri nakak 14 hari bulan 10 tu 23,970 dos ketiga udah diberi nyengkau mengagai orang ke udah tuai umur ngau sidak ke bisik penyakit. Upis Lumbak Ngomayan Sarawak SSC dipinta mansiak ngosiliak pasal penanggul kebisik nyadi bak sekedar gerempung Lumbak Ngomayan di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomayan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penanggulnya patut diputar ke ngambil ke hendak nekul juluk hati Menua Sarawak di dekat nguasa pengawak Lumbak Ngomayan di Malaysia. Datuk Seri Abdul Karim madah penanggul bakal belaya antara pengendirik tau ke berebut kuasa nyentuk ke kena undang-undang suah amat nyadi bak bala atlet di Menua tu ngujung ke merik pangkat ke cukup besar ngagai sidak tu. Apabila berlakunya perkara-perkara seperti itu memang yang terkena adalah sukan tersebut. Bila mereka yang mentadbir sukan itu bergaduh sama sendiri, siapa yang nak menjaga kebajikan atlet, siapa yang nak mencari atlet-atlet yang bagus. Inilah cuba kita sentiasa cuba singkirkan masalah-masalah seperti ini. Datuk Seri Abdul Karim Mansud Kejakut tu baon pengarang berita di Kuching udah ti pengawak nyerah ke insentif ngagai 2 atlet para Sarawak ti mujar boleh pingat bapekit Paralimpik Tokyo 2020. 6 finalis ngau pemenang bintang kecil kebangsaan hari tahun 2015 nyentuh ke tahun 2019 bisik ngau masuk program bintang kecil Reunion Showcase at Sarawak FM. Programnya sudah diatur di Auditorium Piramli Radio Television RTM Malaysia Sarawak kena hari Minggu tu tadi. Tu nyengkau juara bintang kecil kebangsaan 2015 Abdullah Halim Hisamuddin ngau naib juara bintang kecil kebangsaan 2019 ti mai 2 buah lagu Siko maya pengawak ngerikut program tu. Sama bisi datai bab program tu ianya ketua penolong pengarah seksyen radio RTM Sarawak Meryl Chungat ngau pengurus Sarawak FM Noraini Ibrahim. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita kelemah itu terus nitiakan SOP ti udah diletak. Jadi ngotok aku Bumawin madah Kediri mupok dulu.